वीज खात्यान मडगावांतल्यो ओव्हरहेड ऑप्टिक फायबर केबल्स काढून उडयल्या उपरांत व्हड प्रमाणात इंटरनेट बंद पडिल्ल्यान राज्यांतल्या व्यावसायिक समुदायान गोंय सरकाराचेर खर टिका केल्या। कितल्याशाच व्यावसायिक गटांच्या प्रतिनिधींनी काल निषेध करून सांजवेळा उसरा मुख्यमंत्र्याक मेळोन ह्या आडखळी विशीं हुस्को उक्तायलो। सर, तुमी सीएमाक मेळपाक गेले, कितें आसलें इशू कितें आसलें? See, the agenda was simply about disruption in business. As of now, कितें जाला, प्रत्येक मनीस येता आडबडीत एक्झोब्लेड घेता आनी कितें घेता आनी आमगेले सगळे इंटरनेट बंद उडयता, कळ्ळें न्ही? इफ यू अंडरस्टँड, इंटरनेट इज करंटली द बॅकबोन ऑफ ऑल बिजनेसीस. तूं रियल इस्टेट म्हण, तूं IT म्हण, तूं मॅन्युफॅक्चरींग म्हण, आदोगाद म्हण, CA म्हण, नाल्यार एज्युकेशन सिस्टम म्हण, इवन गव्हर्नमेंट ऑफिसां सगल्यांक इंटरनेट म्हणटा ते आसा जायत. हे इंटरनेटा शिवाय आमचो धंदो जायना. टुडे वी हॅव असोसिएशन्स along with Goa Technology Association. We have 8 other associations. So we have got from ASOCHEM, we have got from Lagu Udyog, we have got from all other associations. आता सगळे associations who are actually making easily around 60 to 70% of revenue for Goa. हे सगळे असोसिएशन समज डिसरप्ट जाता, ह्या असोसिएशनचे मेंबर समज डिसरप्ट जाता, जाल्यार गोंयचो फुडार कितें? हे इंटरनेट समज प्रत्येक फाटी असोच बंद उडयत रावलो जाल्यार आमी गोंयान ह्यो ईज ऑफ डुईंग बिजनेस म्हणटा तो सोडूनच दिवपाचो. सो दिस इज वाय वी केम टू रिक्वेस्ट CM सर टू गिव अस अ सोल्युशन. सी, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट what is the politics behind cable cutting or what is the politics behind who is not paying internet service not providing, कोण पैसे पे करना कितें करना ते आमकां फरक पडना. एज associations we expect no cutting of cables or whatever. कटिंग केबल्स तुम्ही करात जाल्यार आमकां एअर फायबर दियात, आमकां कितें सोल्युशन दियात, पूण इंटरनेट जाय इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग फॉर अस. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख.